ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया शाहनवाज का सारा सच सबके सामने लेकर आएगी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शाहनवाज किसी भी किस्म की कोई भी करप्शन करे या किसी का भी हक खाए, लेकिन शाहनवाज को तो दूसरों का पैसा खाना आता है। और दूसरी तरफ शाहनवाज जैसे ही देखेगा कि सानिया अब उसके खिलाफ जा रही है तो वो सानिया और सलमान को अलग करने की हर कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ वो सानिया को ऐसी ऐसी पनिशमेंट देगा कि सानिया बिल्कुल भी सलमान से उसका टकराव नहीं होगा, जिस वजह से इनकी गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ती रहेंगी। आने वाली एपिसोड में अब सानिया जैसे ही देखती है कि हॉस्पिटल के जो भी ज़कात के पैसे हैं शाहनवाज सारे उनमें करप्शन कर रहा है, तो सानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि शाहनवाज ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उसे ये बहुत बुरा लगता है कि शाहनवाज अंकल दूसरों का हक खा रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो केस में इसका खुद साथ देती है। जहाँ पर शाहनवाज जैसे ही देखता है कि सानिया अब केस खुद लड़ रही है तो वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सानिया के पास जाता है और जाकर उसको समझाता है, लेकिन सानिया उसकी एक बात नहीं मानती और कहती है कि अंकल मैं सच का साथ हमेशा दूंगी और हमेशा देती रहूंगी। मुझे ना किसी का हक खाना आता है और ना मैं किसी को लेने देती हूँ, इसलिए आपके लिए यही बेटर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर शाहनवाज उसको बहुत प्यार से कहता है कि तुम इस केस की जान छोड़ दो, मुझे पता है कि हार तुम्हें ही होगी और मैं तुम्हें जलील और रुसवा कर दूंगा। ये बात तुम याद रखना, ना तुम अपने माँ बाप की बन सकोगी ना अपने शोहर की, तुम अकेली रह जाओगी और पछताओगी बहुत ज्यादा। ये मेरी बात आज की लिख लेना। जहाँ पर सानिया कहती है कि जिसको जाना है ना वो जाए, और जो भी मेरा साथ नहीं देगा मैं खुद उससे अपना पीछा कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई भी हक के साथ खड़ा ना हो। मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है कि मैंने हमेशा हक का साथ देना है, जो मर्जी हो जाए, और मैं तो हमेशा हक का साथ दूंगी। लेकिन मेरी माँ एक आपके एहसानों के नीचे दबी हुई है, इस वजह से वो तो मुझे कुछ बोलने नहीं देती, लेकिन बहुत जल्द उनको भी एहसास होगा कि वो आपके पीछे लगकर बहुत गलत कर रही हैं। जहाँ पर शाहनवाज वहीं पर चुप कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। शाहनवाज जाकर अपने ऑफिस के जो बड़े हेड होते हैं उनसे कह देता है कि तुम लोग सानिया की ड्यूटी को डबल कर दो, क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है तो उसकी ये पनिशमेंट है। जहाँ पर सानिया जैसे ही घर के लिए रेडी होती है आने के लिए, तो वहाँ पर उसको एक डॉक्टर मिल जाता है। कहता है कि मैम आप कहाँ पर जा रही हैं? सानिया कहती है कि क्यों, मुझे घर जाना है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, मेरा टाइम ऑफ हो गया है, इसलिए अब तो मैं जा रही हूँ। जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि आपको नहीं पता कि आपकी डबल शिफ्ट चल रही है? जहाँ पर सानिया कहती है कि नहीं, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और डबल शिफ्ट किससे पूछकर लगाई है, मैंने तो लगवाई नहीं, फिर आप लोग कैसे मेरी डबल शिफ्ट लगा सकते हो? जहाँ पर सानिया उस डॉक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट करेगी। वो डॉक्टर कहता है कि हमें कुछ कहने से पहले तुम इतनी बात याद रखो, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ शाहनवाज कर रहे हैं, और हमारे साथ तुम्हें बिल्कुल भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो इधर किसी बात का ऑर्डर नहीं, मुझे तो बस ऑपरेशन करने होते हैं, और तुम मेरे साथ बदतमीजी बिल्कुल भी मत करो। जहाँ पर सानिया कहती है कि बदतमीजी मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों ने करने पर मुझे मजबूर किया है। ऐसे कौन करता है कि किसी से पूछे बगैर उसकी ड्यूटियां डबल कर दे और उसको घर जाने की भी परमिशन ना हो। आज मुझे 1 वीक हो गया है यहाँ हॉस्पिटल को बैठे हुए, मेरा भी घर है, मुझे भी अपने घर को हैंडल करना है, अपने हस्बैंड को टाइम देना है, बट इनको पता नहीं क्या है, जानकर पता नहीं किस बात का हसद मेरे साथ कर रहे हैं। फिर सानिया वहीं पर खामोश हो जाती है। उसे पता होता है कि शाहनवाज बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उनको पता है ना कि अब मैंने जो केस किया है उसके खिलाफ अब ये मेरे ऊपर जाएंगे। उनको बस दुख इसी चीज का है कि मैंने केस क्यों लड़ा है, और मैंने तो हक का साथ दिया है और मैं हमेशा देती रहूंगी। इनको जो करना है करें, ठीक है, इन्होंने जो पनिशमेंट देनी है मैं उनको लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी और ना ही ये केस वापस लूंगी, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा दूसरों का खा लिया है ना, अब मैं सारा निकलवा कर रहूंगी। और ये भी क्या याद रखेंगे कि इनका किन से पाला पड़ा है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब सलमान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि आज इतने दिन हो गए सानिया घर नहीं आई, और वो दूसरी तरफ उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि उसने जब सानिया को मना किया था तो सानिया को क्या ज़रूरत थी वहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करने की। वो कहता है कि मैंने इसको मना किया था कि तुम ना करो, इसीलिए तो मुझे डॉक्टर से नफरत है कि उनको ना घर का टाइम मिलता है ना अपने हस्बैंड को देने के लिए टाइम मिलता है, इसलिए मुझे इनसे नफरत थी, मैं इसको मना करता था। लेकिन चलो, इसका शौक था, इसने पूरा किया, लेकिन अब बाबा भी तो हद कर रहे हैं।
ہیں اس کو ڈیوٹیاں اتنی اس کی سٹریک کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں. وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی تو ریسٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر سلمان اپنا فون اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اب ثانیہ کو کال کرے گا. وہ جیسے ہی اس کو کال کرنے کے لیے فون اٹھاتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے یہ نہ ہو کہیں وہ ڈیوٹی پر ہو اور بابا دیکھ لے اور اس بیچاری کی پھر سے انسلٹ ہو جائے. لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ثانیہ اکیلی ہو. وہ ثانیہ کو ایک کال کرتا ہے لیکن ثانیہ اس کی کال کو بزی کر دیتی ہے کیونکہ ثانیہ ایمرجنسی میں پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. جہاں پر ثانیہ ایک دفعہ اس کی کال کو آف کر دیتی ہے لیکن سلمان پھر سے اس کی کال دوبارہ سے اس کو کرتا ہے. جہاں پر اس دفعہ ثانیہ کو پتا چل جاتا ہے کہ ضرور یہ کسی ٹینشن میں ہوگا. وہ اس کی کال کو پک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے, آپ کو نہیں پتا میں آپ کی کال کو اگر بزی کر رہی ہوں تو میں ضرور کسی ایمرجنسی میں ہوں گی, لیکن آپ کو بھی پتا نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی, بس کالز پر کالز کرتے ہیں. آپ کو اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں. جہاں پر سلمان کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہو. ثانیہ کہتی ہے کہ میری جو ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی لیکن میری یہاں پر ڈبل شفٹ کر دی گئی ہے اور میں بہت زیادہ یہاں پر مشکل میں ہوں. میں جب گھر آؤں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی, فی الحال میں ایمرجنسی میں ہوں. جہاں پر سلمان کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کے بابا کی کوئی نہ کوئی کرتوت ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بابا کو اور کوئی کام نہیں ثانیہ کو پنشمنٹ دینے کے علاوہ. جس کے بعد اس وقت سلمان سوچتا ہے کہ اب وہ پتہ کروا کر رہے گا کہ بابا یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. جہاں پر دوسری طرف اب فرحین کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ ہر وقت شاہ نواز ثانیہ اور سلمان کی لائف کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. فرحین بھی اب شاہ نواز سے کہہ دیتی ہے کہ شاہ نواز آپ کو ان دونوں سے کیا مسئلہ ہے. جہاں پر شاہ نواز اس کو بھی غصے سے سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر تم مجھے تب نہ روکتی تو آج سلمان میرے ہر کام میں ہاں ہاں کرتا, لیکن تمہاری وجہ سے آج سلمان کو بھی پر لگ گئے ہیں. اوپر سے اس کی بیگم بھی ایسی کہ اس کی بھی زبان اپنی نہیں, پتہ نہیں کیوں وہ ہر بات پہ میرے خلاف جانا جانتی ہے. جہاں پر فرحین کہتی ہے کہ اس کو بس یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا غلط کام نہ کریں. اس کو کرپشن سے بہت زیادہ نفرت ہے جو آپ کرتے ہو. ثانیہ تو بہت زیادہ اچھی لڑکی ہے اور وہ تو سب کو ان کا حق دلواتی ہے, نہ کہ وہ ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی جو دوسروں کا حق لینا جانتے ہوں. جہاں پر شاہ نواز کو فرحین کی باتیں بہت چبھتی ہیں اور وہ لیکن چپ کر جاتا ہے. اس دفعہ شاہ نواز پتہ نہیں کیوں چپ کر جاتا ہے. جہاں پر فرحین کہتی ہے کہ شاہ نواز میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہی ہوں, آپ اب ثانیہ اور سلمان کی زندگی میں آگ لگانا چھوڑ دیں اور ان کو ان کی زندگیوں کو انجوائے کرنے دیں. آپ کو جو بھی کرنا ہے نا آپ میرے ساتھ کریں پلیز. آپ ان کی زندگی کو اب خراب کرنا چھوڑ دیں, ان کو اپنی لائف کو آزاد کر دیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کیونکہ ان کے دن ہیں اب انجوائے کے. جہاں پر فرحین یہ کہہ کر چلے جاتی ہے اور دوسری طرف اب بہت زیادہ شاہ نواز گھٹیا چال چلے گا اور وہ اب ثانیہ اور سلمان کے درمیان ایک لڑکی کو لا کر کھڑا کر دے گا. سلمان جس کو پہلے محبت کرتا تھا اب وہ اسی کو ان کے اندر لے آئے گا. جہاں پر پھر ثانیہ کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں آئے ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی آیا. جیسے ہی ثانیہ کو پتا چلے گا تو وہ سلمان کو ڈانٹے گی. سلمان اس کو بہت زیادہ سمجھائے گا اور کہے گا کہ ثانیہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, وہ تو یہ صرف یہاں پر چند دن کے لیے ہے. میں نے اسے کہا بھی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ کہتی ہے کہ میری ایک بچی ہے, مجھے کچھ ٹائم لگے گا اس لیے وہ یہاں پر ہے, وہ بہت جلد چلے جائے گی. جہاں پر سلمان اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ بابا ہمارے خلاف ہے, وہ ہر حد کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو دور کر دے لیکن ہم دونوں کو اب بہت ہی اچھے سے چلنا ہوگا اور کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا ہوگا کیونکہ لوگ یہاں پر ہمارا جینا حرام کر دیں گے, ہمیں ایک دوسرے سے بس الگ کر دیں گے. جہاں پر پھر ثانیہ بھی سلمان کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ثانیہ جیسے ہی ابھی ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو اس کی بہن کے گھر اس کے رشتے دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ رشتہ دیکھنے کے لیے شاہ نواز نے کسی کو بھیجا ہوتا ہے اور شاہ نواز یہ بات کہہ کر جاتا ہے کہ ثانیہ کو اس کی اماں کے گھر پہنچا دینا. جہاں پر جیسے ہی رشتہ دیکھنے والے اس کے گھر آتے ہیں تو وہاں پر منہا بھی موجود ہوتی ہے. جہاں پر اسی وقت ثانیہ منہا کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں انکل سے حیران ہوں, ایک طرف انکل میرے دشمن بنے ہوئے ہیں, دوسری طرف میری بہن کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے, یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. جہاں پر منہا کہتی ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہے, وہ تو بس سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ ان کے احسانوں کے نیچے دبے رہیں اور وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہیں. جہاں پر ثانیہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ انکل اس حد تک گر سکتے ہیں. اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ انکل نے ایسے ہی میرا رشتہ نہیں لیا, اسی لیے لیا تھا تاکہ وہ میرے پیرنٹس کو اپنے ہاتھوں میں ڈال لے اور میرے پیرنٹس کو میرے خلاف کر دے. اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتی حالانکہ شاہ نواز کا ساتھ دیتی ہے. پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے کیونکہ شاہ نواز کے بہت احسانات ہیں ان پر.
जहाँ पर अब मुझे तो लगता है कि अब सानिया कभी भी अपने बहन का रिश्ता वहाँ पर नहीं होने देगी। वो कहेगी कि मामा हमें बहुत सारे और रिश्ते मिल जाएंगे, मैं कभी भी इसका रिश्ता यहाँ पर नहीं होने दूंगी। जहाँ पर उसकी माँ को तो पहले ही तकलीफ होती है कि सानिया अपने ससुर के खिलाफ क्यों बोलती है। वो सबके सामने कहती है कि लोगों की बहुओं का काम होता है अपने सास और ससुर का ख्याल करना, लेकिन यहाँ पर तो लोग उनके खिलाफ जाकर पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं। जहाँ पर सानिया को अपनी माँ की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है क्योंकि शाहनवाज उनको बहुत अपने हाथों पे डालते हैं। शाहनवाज ने उनके कान भरे होते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते और फिर वो चुप कर जाती है और अपनी माँ को कोई भी आंच नहीं देती। जहाँ पर अब सानिया अपनी बहन के रिश्ते को क्या बंद करने में कामयाब हो जाएगी? क्या अब सानिया के घर वाले उसकी बात मानकर इसकी बहन का रिश्ता कभी भी नहीं होने देंगे? और दूसरी तरफ सानिया जैसी अपनी ड्यूटी देकर घर जाएगी तो वो सलमान को सारी हकीकत बताएगी। फिर सलमान भी इसको साफ साफ कह देगा कि सानिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम इनके अंडर जॉब करो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जहाँ पर जॉब करनी है तो करो। जहाँ पर सानिया कहती है कि कोई बात नहीं, 4 साल हैं, मैं मुश्किल से ये भी गुजार लूंगी और अंकल को जो करना है जो कर सकते हैं वो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर सलमान उसे कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम किसी की कोई बात बेयर नहीं करोगी। जहाँ पर सानिया उसको कह देती है कि कुछ नहीं होता, 4 साल की बात है। जहाँ पर सलमान कहता है कि सानिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ पर दिल करे वहाँ पर जॉब करो, अगर अंकल ने कुछ कहा हम घर छोड़कर चले जाएंगे और मेरा सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी रख सकता हूँ, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को खुशी से तो गुजारेंगे ना, ये हमारी खुशी के दिन है। लेकिन अंकल अब बाबा ने हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, ना उन्होंने खुद कभी अपनी बेगम और औलाद को खुश रखा, ना वो कभी खुद हुए और ना ही आगे से उनको किसी की खुशी बर्दाश्त है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी अब नुकसान हो, इनकी वजह से हमारा फ्यूचर ख़राब हो, हमारे बच्चों पर कोई बुरा इफेक्ट पड़े, इसलिए हमें बहुत जल्द इनसे किनारा कर लेना चाहिए। क्या सानिया अब सलमान की बात मानकर इस घर को छोड़ डालेगी और अपनी पसंद की जॉब करेगी? क्या अब शाहनवाज अपनी चालों में कामयाब हो जाएंगे? क्या अब फरहीन सानिया और सलमान दोनों के लिए स्टैंड लेगी और शाहनवाज के आगे खड़ी हो जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।